अस्सलाम वालेकुम माय सोशल फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, मन मस्त मलंग ड्रामे की अगर बात करें तो जहां इस ड्रामे की मकबूलियत है, जहां इस ड्रामे को पसंद किया जा रहा है, वहीं पर इस ड्रामे का एक गहरा ताल्लुक है सना यूसुफ के केस से। जी हाँ, इस पर बहुत सारे सोशल मीडिया सारिफिन भी बात कर रहे हैं और बहुत सारे लोग भी इस पर तनकीद कर रहे हैं कि आखिर इस ड्रामे के अंदर क्या ऐसा हो गया है जिसको अब वाज़िया तौर पर लोग कह रहे हैं कि बेनकाब करना चाहिए पाकिस्तानी ड्रामास को। और इसका जो सना यूसुफ के केस से गहरा ताल्लुक है, उस पर भी जनाब उस पर से भी पर्दा उठाएंगे। असल में ये कहानी क्या है और ये माजरा क्या है और इस पर जो बढ़ती हुई तनकीद है वो अब किस तरफ का रुख इख्तियार कर रही है, इस पर बात करेंगे। ऐसे ड्रामास के बारे में मस्ट बात करनी चाहिए क्योंकि ऐसे ड्रामास हैं जो मुआशरती बिगाड़ पैदा कर रहे हैं और मुआशरे को ख़राब कर रहे हैं। असल में इस ड्रामे में क्या है, आपको इस पर बताने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। सबसे पहले अगर बात करें हम लोग ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग, जी हाँ, जियो न्यूज़ पर यह ड्रामा जो है वो नशर किया जा रहा है। 21 फरवरी 2025 से जियो न्यूज़ पर यह नशर हो रहा है और एक रोमानवी और इंतकामी कहानी है। जी हाँ, एक बहुत ही रोमांटिक और इंतकामी कहानी जो है, ऐसी कहानियाँ ही जो है वो बच्चों में और इस तरह की जो हमारी ऑडियंस है उनको ख़राब करती है। जनाब, आपको बताएंगे कि अली फैज़ान ने इसको हदायत दिया है, जबकि इसकी जो स्टोरी है वो नूरा मखदूम ने तहरीर किया है। इसको ड्रामे में दानिश तैमूर जो हैं वो कबीर खान का किरदार अदा कर रहे हैं और सहर हाशमी जो है रिया मरकज़ी किरदारों में हैं, जिनकी केमिस्ट्री नाजरीन को काफ़ी मुतासिर भी कर रही है। लेकिन बहुत सारे लोग इस पर नाराज़ भी हैं। नाराज़गी की वजह भी आगे चलकर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कहानी का अगर खुलासा जो है थोड़ा सा कर लिया जाए उसकी थोड़ा सा कि इसकी कहानी असल में है क्या, तो आपको बताएंगे कि मन मस्त मलंग की कहानी में कबीर खान और रिया जो है ये दोनों असल में एक इश्क और इंतकाम की जज्बाती कशमकश में दिखाई दे रहे हैं। कबीर खान एक बाअसर शख्सियत हैं जो रिया से मोहब्बत करता है, लेकिन दोनों के दरमियान ख़ानदानी दुश्मनियाँ और माजी के राज हायल हैं। इसी के साथ जनाब मोहब्बत, नफ़रत, इंतकाम और जज्बात का मरकज़ी हैसियत लेते हुए ये ड्रामा इस वक्त लोगों की तनकीद का बायस बना हुआ है। मन मस्त पलंग में नाजरीन ने जहां बहुत ज़्यादा तवज्जो हासिल की है, वहां नाजरीन इस पर तनकीद भी करते नज़र आ रहे हैं। आपको बताएंगे इसमें जनाब दानिश तैमूर जो उन पर तनकीद की जा रही है वो इसलिए भी की जा रही है कि वो बार बार इसी किस्म के किरदार करते हैं जिसमें वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक, बहुत ज़्यादा इश्तियाल, इंतकाम और इस तरह के रोल करते हैं जिसमें लोग जो हैं दानिश तैमूर को नापसंद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हर दफ़ा एक ही तरह के रोल्स करना कतई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इस तरह के घटिया रोल्स करने के बाद जब आप लोग रमज़ान आते हैं तो रमज़ान ट्रांसमिशंस में हमें तबलीग कर रहे होते हैं। एक तो लोगों को ये बड़ा इस चीज़ का मसला है। इसी के साथ साथ जनाब लोग सवालात उठा रहे हैं कि क्या आपकी बीवी दानिश तैमूर की जो बीवी आयज़ा खान है वो आपको रोकती क्यों नहीं, वो आपको मना नहीं करती क्यों? क्योंकि इस ड्रामे के कुछ सीन्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा बोल्ड दिखाए गए हैं। इसमें इनकी करीबियाँ, इनकी कुर्बतें, इनको एक साथ बहुत ही बोल्ड किस्म के सीन्स में रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिस पर सोशल मीडिया सारिफिन जो हैं वो खासी तनकीद कर रहे हैं। अब आपको बताऊंगी इसी ड्रामे के हवाले से मिशी खान ने अपनी क्या राय दी है। फिर आपको बताऊंगी कि इस ड्रामे का सना यूसुफ के साथ, इस कहानी का सना यूसुफ की कहानी से किस तरह से मुआवजा किया जा रहा है। तो सबसे पहले आप सुनिए कि मिशी खान जो है वो इस ड्रामे के बारे में क्या कह रही है। आप लोग की जो बेटी है वो क्या सो रही है? आप लोग देख नहीं रहे कि इसका टेलीविजन के ऊपर किस तरह के ड्रामे दिखाए जा रहे हैं। इसलिए ये जो ड्रामा है मन मस्त मलंग, इसमें मेरे ख्याल में दानिश तैमूर ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि उन्होंने एक जुनूनी आशिक का रोल अदा करना है, जिसमें वो बात बात पे जो हीरोइन है उसको तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, मेंटल टॉर्चर करते हैं। उसके बाद इस ड्रामे में इतने ज्यादा नाजेबा सीन्स हैं, इतने ज्यादा करीब हो के सीन्स रिकॉर्ड किए जा रहे हैं रोमांटिक, और वो कहते हैं ना टॉर्चर वाला जो एक माइंडसेट है, वो ऐसे ड्रामे ही प्रमोट करते हैं जिसकी वजह से सोसाइटी में तशद्दुद की जो एक लहर है वो ऐसी दौड़ी हुई है कि आप लोग किस तरह के ड्रामे दिखा रहे हैं और किस तरह के हीरोज को प्रमोट कर रहे हैं नेगेटिविटी के उसके ऊपर जाके, कि एक ये है, एक बहरूपिया है। जो ड्रामा है उसमें
خاتون کے ساتھ فوراً جو ہیروئن ہے اس کے ساتھ رومانس کے بعد ایک دم سے چپیڑیں پڑ رہی ہیں اس کو، اس کے بعد اس کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، کبھی اس کو ٹھڈا مار کے جو ہے گرا دیا جاتا ہے اور آگے سے ایک ایول ٹائپ کی ہنسی ہنس رہا ہے جو ہیرو ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ کس قسم کے ڈرامے ہیں؟ اور دانش تیمور اس طرح کے ڈرامے جو کر رہے ہیں، اتنے کلوز سینز ریکارڈ کر رہے ہیں من مست ملنگ میں، اس کے بعد وہ رمضان ٹرانسمیشن میں ہمیں اسلام کی جو ہے تعلیم بھی دے رہے ہوں گے، بتا رہے ہوں گے کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے. تو پلیز اس پہ پیمرا کو نوٹس لینا چاہیے. ایسے ڈراماز کو جس میں تشدد جو ہے وہ بہت زیادہ پروموٹ کیا جا رہا ہے کہانی کے نام پہ. ٹیلی ویژن ہر گھر میں ہوتا ہے، بچے بھی دیکھتے ہیں، ہر عمر کے لوگ دیکھتے ہیں، اس سے بہت نیگیٹو اثر پڑ رہا ہے. کیوں ہم لوگ نہیں اچھے ہیروز کو دکھا سکتے جو کہ کچھ معاشرے میں بہتری لائیں؟ سوال ہے پیمرا سے کہ آپ لوگ کی جو بیٹی ہے وہ کیا سو رہی ہے؟ آپ لوگ دیکھ نہیں رہے کہ اس کا ٹیلی ویژن کے اوپر کس طرح کے ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں، اسپیشلی یہ جو ڈرامہ ہے من مست ملنگ، اس میں میرے اب آپ کو اسی ڈرامے کا ایک اور سین دکھائیں گے اور دکھائیں گے کہ اس کا تعلق ثنا یوسف کے کیس سے کس طرح سے ہے اور کس طرح سے لوگ جو ہیں وہ اس وقت اس ڈرامے کے اوپر تنقید کر رہے ہیں اور کیا اس پر جو تنقید ہو رہی ہے وہ بالکل جائز ہے یا پھر ناجائز ہے. اس کا فیصلہ آپ لوگ کریں گے. سب سے پہلے آپ لوگ یہ سین دیکھیے اور پھر جلدی سے واپس آئیے. میری ہے، اگر اس کے لیے مجھے جان سے بھی مارنا پڑا ایک سیکنڈ نہیں سوچوں گا. جو چاہتا تھا کہ ان کی دوستی ہو، ثنا یوسف اس کو بار بار ریجیکٹ کر رہی اور پھر اس نے پلان کیا گھر میں انٹر ہو کے ثنا یوسف کو مرڈر کر. تتلیوں کے پنکھوں پر رکھ دیے گئے پتھر اے خود. جی ہاں، تو بات تو کافی حد تک درست ہے کہ پاکستانی ڈراماز کے اندر اب جو چیزیں دکھائی جا رہی ہیں وہ ہمارے بچوں کے اوپر بہت ہی زیادہ غلط قسم کے تاثرات ڈال رہی ہیں. اور یقین مانیے کہ ہماری خود ایک کام والی ہماری جو میڈ ہیں ان کی بچی، جس کی پچھلے دنوں میں نے بہت ساری پوسٹ بھی شیئر کی تھی، جن کی بچی 11 سے 12 سال کی بچی تھی اور وہ دانش تیمور کے بہت زیادہ ڈراماز دیکھتی تھی. بالآخر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ دانش تیمور کو ملنے کے لیے کراچی چلی جائے گی، جس پر گھر والوں نے اس کی بات کو مذاق میں اڑا دیا اور انہیں لگا کہ شاید یہ صرف باتیں ہی ہیں. لیکن اس نے کہا کہ وہ دانش تیمور کو بہت زیادہ پسند کرتی ہے اور وہ اس سے ملنے ضرور جائے گی. پھر کیا تھا کہ وہ بچی اکیلی گھر سے بیگ اٹھا کر سامان اپنا پیک کر کے گھر سے نکل گئی. اور وہ دن ہے، آج کا دن ہے، 2 ماہ ہونے والے ہیں اور اس بچی کا نام عائشہ ہے. کوئی اتا پتہ نہیں کہ وہ بچی کہاں ہے. اس پر FIR بھی ہو چکی ہے، لیکن کیونکہ فیملی غریب ہے اس لیے کوئی ایکشن نہیں، FIR پر کوئی کارروائی نہیں ہو رہی. اور وہ بچی جو ہے جسے گھر سے نکلے ہوئے 2 ماہ ہو چکے ہیں، یقیناً وہ دانش تیمور تک تو نہیں پہنچ پائی ہوگی، راستے میں ہی اس کو کہیں نہ کہیں غائب کر دیا گیا ہوگا. لیکن انہی ڈراماز کی وجہ سے ہماری جو میں نے یہ سٹوری بتائی ہے، ہماری کام والی کی جو سٹوری بتائی ہے، یہ خود گھر کی کہانی ہے. تو آپ لوگ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ جو اس طرح کے ڈراماز ہیں وہ بچوں پر کس قسم کے اثرات ڈال رہے ہیں، وہ بچوں کو کس قسم کی ترغیب دے رہے ہیں اور وہ بچوں کو کس قسم کی تربیت دے رہے ہیں. اور آج کل پاکستانی ڈراماز کی اگر بات کریں تو وہ بہت زیادہ بولڈ ہوتے جا رہے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے آپ پاکستانی ڈراماز کے حوالے سے، اور کیا کہنا چاہیں گے اس قسم کی سٹوریز کو پروموٹ کرنا چاہیے یا نہیں، یا پھر ایسے ڈراماز کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے یا نہیں اٹھانی چاہیے؟ آئیے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیجیے. مجھے دیجیے اجازت، پھر ملیں گے. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.